tumadɔnnaw ko maa bɛ munuma ka sɔrɔ ka tɔgɔma. Bon appétit filɛbagaw, a y'aw bisimila. An bɛ segin ka foli kura aw yɔrɔ la, aw fɛn fɛn sigilen don nin waatinin na aw ka jabaraninw kɔrɔ ka Renouveau TV lajɛ Bon appétit kanu kama. An t'aw sara sɔrɔ cogo si la, o la don o don dɔrɔn n'a nana foli belebeleba an b'o ta k'o di an kanubagaw de ma, ka d'a kan aw de b'aw ciw bɛɛ dabila ni heure sera dɔrɔn midi wagati min ka n'aw sigi ka anw filɛ ka tila ka segin k'an lajɛ 22h fana na, o la kama foli belebeleba y'aw ta ye don o don. O la bi Bon appétit programme kɔnɔna na fɛn min bɛ yen Bamakɔ n'a kɔnɔkow bɛ yen ka fara cɛɲa ni labɛn kan ani don maa weleelen ani kumakun fɛnɛ bɔlen don ka bi an ka denmisɛnnin bilasirali kan hakilinata an b'o di an filɛbagaw ma min kan. Foli fɔlɔ sisan an b'o ta k'o di Bamakɔ kɔnɔkow bɛ cɛ kelen min bolo ko Télézi. Ça va? Ça va alhamdoulilah Ramsès. Kow bɛ cogo di? An b'a la tanu an b'a la barikada k'a fɔ an filɛ jama ye k'u k'u bisimila u ka jamakan mandi don hali bi Bon appétit ara ka yir'u la k'a fɔ ko kow bɛ yen bi tuguni kow bɛ yen kokɔnɔ kow bɛ yen sanga sɔɔni dɔrɔn an b'a da jama kulo kan na Ala sɔnna. Ayiwa o la ne bɛ taa cɛɲa ni labɛn bɛ muso min bolo k'a di Tunkara k'a di Joli. Kow bɛ cogo di? Ça va oui. Diyara n ye an bɛ an lajɛbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin wagati la k'a fɔ aw ye bi Bon appétit kɔnɔ cɛɲa ni labɛn na min bɛ yen nɔ a ka di ara yɛrɛ n b'a dɔn a bɛna diya an filɛbaga caman ye sɔɔni sisan an b'a yira jama la. Ayiwa suspense. Donc maa welelen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an ye wele bila spécialiste ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye psychologue ye. Psychologue ka baara bolo bɛnnen don fɛn min kan ani an ye kumakun fɛnɛ bɔ ka bin bi a bɛna hakilina di kumakun kan. Seigne Sangare. Naam. Somɔgɔw bɛ di? Très soucié là. E bisimila an ka plateau kan. Merci beaucoup. I bɛ se ka foli di an filɛbagaw fana. An bɛ foli di Renouveau Télé lajɛbaga cɛman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo ka foli fɛnɛ bila ka taa Buguni. An bɛ Bugunikaw fo kosɛbɛ. Ayiwa Bugunikaw bɛ lamɛn. Psychologue i y'o ye. Maa caman de bɛ yen fɛnɛ minnu tɛ psychologue dɔn faamuya cogo la an bɛ se ka aw ka baara bolo dɔn cogo di? D'accord n'i ko psychologue i k'a faamuya k'a dɔn mɔgɔ de don min bɛ kalan kɛ bac kɔfɛ c'est à dire n'a ye bac sɔrɔ san 12 kalan kɔfɛ a kan ka taa kalan kɛ san 4 ka taa san 5 fo san 7 la tugun o kalan in bɛ kɛ adamaden yɛrɛ nitere de kan adamaden tabiya b'a la ka daminɛ muso garijɛgɛlen na ka na se bangeli wagatiw ma ka na se denmisɛnninya ma ka na mɔgɔkɔrɔbaya la o kɔnɔna na a bɛ kɛ sigida dɔ de kɔnɔna na ani sigidaw ladala ko mun bɛ yen nɔ jinɛ ko mun bɛ yen fɛn fɛn min b'o kɔnɔna na adamaden yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɛsɛfɛsɛ a ɲumanama a banabagatɔlama a n'a hɛrɛlama na psychologue ka kalan bɛ ɲɛsin o ma mais ni kalan fɛnɛ kɔnɔna na branche b'a la i y'a branche dɔw bɛ taa baarako fan fɛ mɔgɔninfin min ni a bɛna baara kɛ baarakɔrɔ la gɛlɛya mun bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na ani baara bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo di ale dɔw fɛnɛ bɛ t'o branche fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa surasiw ka fan fɛ parce que n'i ko ko mɔgɔ ka taa a nin di ka kɛlɛ kɛ dɔ bɛ se k'ale bɔnna nin na walima a bɛ se ka dɔ bɔnna nin na donc fo hakili la bɛn hakili fan fɛ ani n'a bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na pour que hakili wasu mun bɛ k'a la ni jatigɛ ni sira mun bɛ k'a la ou bien a kana na se so k'a yɛrɛ faga walima ka mɔgɔ wɛrɛ bɔnna nin na min tɛ kɛlɛdaga ye olu fɛnɛ kalan fɛnɛ b'a kɔnɔna na donc i bɛ ye mɔgɔninfin baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ la o bɛɛ bɛ kalan psychologue de fɛ mais branche de bɛ bɔ ɲɔgɔn ma plus précisément ne ka baara ɲɛsinnen don fɛn fila de ma mɔgɔ mun bɛ yen nɔ ni hakilila bana bɛ se k'u sɔrɔ mana kɛ hakilila bana sugu sugu ne bɛ caman k'o la ani muso min ni cɛ mun fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ gɛlɛya sɔrɔ ne fɛnɛ bɛ intervenir o fila dɔrɔn de cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ne ka intervention bɛ ɲɛsin o domaine fila de ma kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi. n y'a fɔ donc adamadenya yɛrɛ taabolo fan o fan psychologue aw bɛ dɔɔni ɲɛfɔ a bɛɛ kan. Bon a sari ara problème ye jumɛn sisan yɔrɔ e filɛ nin ye Boutelezi filɛ Kadi filɛ nin ye sisan an filɛ nin ye an ma lamɔ so kelen kɔnɔ an bangebagaw tɛ ɲɔgɔn kalama donc peut-être an ma kalan ekɔliso kelen na maintenant e yɛrɛ ka problème personnel ye jumɛn ye qualité jumɛn b'i la défaut jumɛn b'i la jumɛn bɛ Boutelezi la i b'a ye u bɛ ɲɔgɔn dafa de mais o si ni si ta tɛ kelen hali réaction tɛ kelen psychologue b'o de kalan k'o de faamuya fɔlɔ donc o tuma ni Boutelezi n'a ka problème nana ale bɛ Boutelezi de lamɛn fɔlɔ o b'a ka problème de ɲɛfɔ ale b'a lamɛn mais n'a y'a lamɛn personnalité min b'a la n'o y'a yɛrɛ kɛcogo ye tempérament min b'a la n'o ye fɛn min ka ca jeli la caractère min b'a la n'o y'a jogo yɛrɛ tigitigi donc a bɛ ta o kɔnɔ de k'a lajɛ
donc o fana damana baaraw tɔgɔ kɛcogo de donc o b'a to buteliw kan ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ n'a ka tɔɔrɔ kɔnɔ cogo min na ale k'i se k'o faamuya k'o boloda k'a fana ni jukɔrɔma don dɔ fo ka taa bɔ gɛlɛya na walasa gɛlɛya in kana n'a sɔrɔ tugun donc baara bɛ kɛ ten tɔ de donc o la i tɛ se k'o kɛ fiyewu f'i kɛ mɔgɔninfin dɔn a tabiya bɛɛ lajɛlen na bon o de y'a to mɔgɔ caman bɛ don kalan na u bɛ tila mais n'u tilara tuguni a bɛ gɛlɛya u ma parce que fɛn dɔ de don a tɛ se ka kɛ ni kolonkɛ ye a bɛ i n'a fɔ médecine bɛ cogo min na parce que i bɛ hakiliso kalan ka farikolo kalan ka sigida kalan ko ni ko ni n'o bɛ se ka mɔgɔninfin degun dɔɔni o degun bɛ se ka mun s'a ma a bɛ se ka na yɛlɛma jumɛn a ka ɲɛnɛmaya na. mɔgɔ qualité sugu bɛɛ bɛ s'aw ma yen nɔ. a sugu bɛɛ b'a la. o cadreli ma nɔgɔn dɛ. a ka nɔgɔn. an b'olu gérer cogo jumɛn na nin ka problème ne ta tɛ kelen i yɛrɛ bɔra k'o fɔ sisan bɛɛ n'i ta de don dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye manifestation violent ye a ko bɛ cogo di. non a ko ka nɔgɔn sisan u bɛ misaliya kelen di ma i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ denmisɛnninya bɛɛ lajɛlen na a ma tin sɔrɔ tin fana sɔrɔ bilen o bɛ taa sɔrɔ ba ni fa bɛ ɲɔgɔn violenter u bɛ ɲɔgɔn da cogoya u bɛ kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn bugɔ i n'a fɔ kamalen yɔrɔ fila donc ale bɛ lamɔ o phénomène kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ ale fana bɛ sigida min na o sigidaw n'a ɲɔgɔnna ko bɛ caya nɔ donc déjà ale ka ɲɛnɛmaya bɛ conditionné ka taa violence de fɛ mais n'a nana ni nin gɛlɛya ye peut-être a dɔw la ni muso tɛ bɛn a dɔw la ni mɔgɔ mɔgɔ mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ tila ka fara ale yɛrɛ bɛna ale commandé mansin ye wari dɔ la a bɛ taa cigarette ta a bɛ taa fɛnw ta n'o problème nana caya ma donc hakili tɛ sɔn bilen parce que i b'a dɔn mɔgɔninfin fɛn fɛn bɛ yen nɔ a ka di bɛɛ ye i k'a sentir k'a fɔ ko mɔgɔw b'i fɛ k'i ko ka di mɔgɔw ye a ka di bɛɛ ye i k'i se ka lafiya bon n'o ma sɔrɔ tuguni dɔrɔn i b'a ye besoin bɛ perturber o besoin minnu bɛ perturber a la o bɛ na ni sensation dɔ de ye min tɛ ɲuman ye o de bɛ réaction déclencher a la donc n'i y'o formule maîtriser n'o problème nana o nacogo de la fɔlɔ la première des choses an bɛ taa f'a ka denmisɛnninya la i fa tun bɛ cogo di i fa ni ba cɛ bɛ cogo di an b'o jateminɛ i ni balimaw sigida an bɛ don nin bɛɛ la donc souvent l'entretien va prendre beaucoup de temps mais il faut que ale an ka se k'a bɛɛ faamuya a kɛra cogo di donc ka sɔrɔ ka na ni test ye sisan o bɛɛ kɔfɛ an y'a dɔn sisan ale ye jɔn problème bɔra yɔrɔ jumɛn a kan ka dilan cogo di sisan an bɛ sɔrɔ k'o de kɛ. baara b'aw bolo. Mutelezi. Psychologue bɛ yan bi. Ne yɛrɛ dɔn ko banna sa. Bi ta in ma nɔgɔn dɛ. Ayiwa Sangare bisimila bon appétit. Merci beaucoup. Non alhamdulilah di donba bɛɛ. Sangare anw fɛ yan. Précisément Mali la yan. Est ce que mɔgɔw bɛ nin ko dɔw ba la kosɛbɛ n'i ko hali mɔgɔ ma k'an ka taa psychologue dɔw b'a la. Est ce que u tɛna fɔ ko tubabuya jogo b'i la ou bien nin ye tubabuw ka ko ye. Bon, effectivement, on confronte nous à un problème na kosɛbɛ mais problème in tɛ psychologue yɛrɛ ye problème y'an ka société kɛcogo de parce que an bangera k'a sɔrɔ moriw de b'an kungo ɲɛnabɔ somɔgɔw b'a ɲɛnabɔ bon min bɛ bololabaara ni bamanan baara k'olu b'a ɲɛnabɔ ni kamana gana i bɛ t'u fɛ u b'o u ka lajɛliw kɛ sarakaw bɛ fɔ donc fɛn mun kan ka kɛ o bɛ fɔ i b'o kɛ a dɔw la i bɛ se ka tile fila kɛ lafiya ni fɛnw kɔfɛ. Maintenant, o y'a sɔrɔ a ma dɔn parce que n bɛ se k'a fɔ an bɛna école la wagati min na psychologie kalan moi je suis de la promotion 2008 disons. 2008 bon n'o y'a sɔrɔ première promotion tilara 2020 mais mun tilara baara tɛ yen nɔ an caman bɛ yen nɔ olu ye boulangère la u bɛ fɛnw na donc n ma se ka psychologie ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna a nafa ma se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna département yɛrɛ fana bɛ yen nɔ département de psychologie parce que a kalan bɛ ka dama Mali la yan nɔ. Olu fana ma se ka mécanisme foyi bila sen kan u bɛ se ka se mɔgɔ ma ka ɲɛfɔli k'u ye jusqu'à ce que ka daminɛ o 2008 la an commencera ka stage organiser an bɛ taa dɔgɔtɔrɔsow la an bɛ taa service la bon o yɛrɛ labɛnna an yɛrɛ ka promotion de fɛ a kɛra sababu ye mɔgɔw commencera ka dɔn dɔɔni mais hali a caman na intervention caman bɛ yen nɔ ne yɛrɛ de bɛ bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kosɛbɛ mais n bɛ fɛn kelen pe dɔrɔn d'i ma pour que mɔgɔw k'a faamuya bi k'a fɔ mun de don. Yɔrɔ ni ko y'i sɔrɔ e bɛ taa fɔ min ɲɛna o b'a ka conseil de d'e ma mais ale bɛ conseil d'e ma la base de quoi ale y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na ale y'a faamu cogo min na mais ani réalité yɛrɛ ye min ye c'est à dire min bɛ kɔnɔna na ni min bɛ kɔfɛla la o tɛ kelen ye parce que an filɛ nin ye ɲɛ datugu i tɛ ara ye ni ɲɛ dalen i bɛ ara ye mais on ne sent pas i tɛ ara ye i kɔfɛ o bɛ ara i kɔnɔ de c'est n'i ye téléphone caméra kɛ tan mɔgɔ la. Jaabi bɛna kɔnɔna na cogo min na dɛ an tɛ ka foyi y'an kɔfɛ an bɛ ka fɛn bɛɛ de santé an kɔnɔna de la il faut que mɔgɔw k'o faamuya o problème ninnu de sigira ka se wagati jan ma ni a nana fɔ ɲɛna e tɛ se ka question poser la parce que i ka baara tɛ taa ɲɛdɔn par exemple sisan muso bɔra ka clip kɛ an b'a fɔ nanfigi wa mais nanfigi filɛ nin ye sisan ne bɛ se k'a d'i ma a tɛ gɛlɛya mais n b'a d'i ma cogo di an bɛ dɔ ta sisan an k'a fɔ ko
Non, bon, Djeneba, ni au ta Djeneba juste seulement, il y a problème fla de soleil. Parce que naturellement, au bébé, ou du souka télé, ou du souka bon. Naturellement. Donc, du souka télé, du souka bon, effectivement, avec ni tchèque nous fourrons de la vie, c'est que vous quoi. Donc, allez, la vie à battre, non. Il va aller à l'animal là-dedans. Allez, même moi, mon a donné, mi sera quand même beaucoup, je reste direct à Dron, à quatre bloqués, c'est calme. Oui, Djeneba, ton qualité. Djeneba, il est débité. Il va voir le don à Dobi, du Moko, du Rome, mais on y a mal, du Suma Kadron, parce que risque. Effectivement, n'a le droit à plein là. Allez, n'a pas ni la voix, c'est vrai, avoir que ta main. Pour l'homme, il est du meilleur, ou aller ready, trop mal, et dans nos problèmes, il est ready for. Vous voyez, il faut revenir à un caractère fini, là. Donc, aller à l'éducation, là. Avec de secondes, qu'on a dans la cour, au là. Allez, nous, on met un macabla, nous, comment. Olu bebe influence don kale ka aywa ameki hana do mari de ka o ba kon nana question OK d'accord ala kay ne ka kay mbolo kadi tungara aywa spécialiste bien nyiningali e wona clara era tan taw be ma to ga solution no nyinala OK merci beaucoup ni me fait ki nyininga follow ni a famia psychologue ka baraye ni il faut et à force à chez nous. Par exemple, il y a un problème d'origine ni frontière ni sera immassissa. Amé entretien comment en ignorant mais me fait la don. Comment il faut faire ni un problème faut y n'ta une solution ni bien comment faut faire ni comment c'est qu'à faire là. Psychologue de bouiller ouais d'accord. Donc mun ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kuma tɛ yen o u b'aw de fɔ mɔgɔw ɲɛna ko psychologue a b'i lamɛn a bɛ kuma min fɔ kuma tɛ yen o tɛ tiɲɛ an k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bɔ a la le problème c'est que ni dɔ donna relation na an bɛna ye k'a fɔ mɔgɔw kan ka don relation na cogo di fɔlɔ an b'a fɔ dɔ ma fɔlɔ contact zéro parce que combien e ne ma ɲɔgɔn ye an ma ɲɔgɔn dɔn an ye ɲɔgɔn dɔn de bi donc contact établira bi o kɔfɛ familiarité bɛ na an bɛ continuer ka ɲɔgɔn yɛlɛma an bɛ dege ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn dɔn in kɔfɛ tuguni fɛn dɔ bɛna bɔ o kɔnɔ an b'a fɔ o ma camaraderie n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ baroninw kɛ o baronin ninnu kɔfɛ an bɛna don copinage la on devient copain e ka gɛlɛya i b'a fɔ ne yɛrɛ bɛ n ka gɛlɛyaw f'i ɲɛna o de bɛna don amitié kɔnɔna na o amitié in o la ni tɛ fɛn dogo la i tɛ fɛn dogo na an bɛ dugun fɔ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn tɔbɔtɔ donc o de bɛna amour de di n'o ye amour di san relation dafara a bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma o y'a ko courbe normale de ye mais n'a y'a daminɛ amour la de a bɛ kɛ nana contact zéro in na c'est-à-dire vous commencez par la fin et d'abord vous n'avez daminɛ yɔrɔ de c'est pour que relation bɛ tiɲɛ mɔgɔw bolo ten donc fo ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna donc voilà ni mariage contacté parce qu'au début chacun essaye ka na ni fɛn dɔ de pour que ale ka se ka sɔrɔ a bɛ n'a fɔ n'i b'a fɛ ka jɛgɛ minɛ i bɛ dɔgɔlen kisɛ la sa i bɛ tugunɔgɔ belebeleba dɔ la walima fɛn dɔ dɔ la jɛgɛ bɛ se ka min ta donc n'i y'a sɔrɔ sisan jɛgɛ bɛ ka position na e yɛrɛ ye min i bɛ commencer k'o yira a la donc c'est un problème de caractère qui se pose caractère ye kɔnɔntɔn de ye o kɔnɔntɔn na caractère tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye dɔw bɛ taa ni ɲɔgɔn dɔw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye bon kɔfɛ tuguni an y'a ye k'a fɔ rapport dɔw bɛ kɛ o ye interconnexion bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ vibration de don o vibration dɔw bɛ ɲɔgɔn ta dɔw tɛ ɲɔgɔn ta donc ne ka wɔrɔlen ye mun ye i nana i ka fɛn bɛɛ fɔ fɛn min bɛ dogo i y'a bɛɛ fɔ ne y'a lamɛn donc n tɛ se ka a ɲɛnabɔ o la o n bɛ obligé ka invitation de ci cɛ ma ni cɛ sɔnna diyagoya tɛ n b'a ɲɛfɔ a bɛ na n fana b'a lamɛn degun fana jumɛn b'a kan donc n'i y'aw fila ka version lamɛn sisan o faamuyalen kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka a lajɛ ka hypothèse de kɛ o hypothèse ninnu o ye k'a lajɛ c'est-à-dire bɛnbɛla nin a sigilen don yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn kan n b'o t'a la n'i y'o t'a la sisan donc e yɛrɛ ka personnalité ni kɛcogoya ye jumɛn ye n b'e la wele fɔlɔ k'e lasigi e min ye muso ye min fɔlɔ nana an b'e ta fɔ fɔlɔ k'o traiter an bɛ sɔrɔ ka cɛ wele ka cɛ ta fɔ k'o traiter donc n'o fila traiter la sisan mun bɛna kɛ sisan o ye sigikafɔ de ye donc o sigikafɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen labɛn min bɛ kɛ dɔrɔn i k'a fɔ i cɛ k'a faamuya a tɛ jama ɲɔgɔn kunna aw tɛ ɲɔgɔn nɛni aw tɛ ɲɔgɔn bɔ mankan t'a la mais min bɛ kɛ cɛ bɛ ka min kɛ n'o bɛ kɛ dɔrɔn i b'a fɔ cɛ ɲɛna e yɛrɛ bɛ ka min kɛ n'o bɛ cɛ dɔrɔn cɛ b'a fɔ ɲɛna ɔ donc maintenant pour que o kɛ bɔ yen nɔ aw kan ka mun kɛ sisan on vous accompagne aw yɛrɛ de bɛna solution an tɛ solution di donc c'est plus pratique et n'a dilanna ten tɔ a ka gɛlɛ a kɛ tiɲɛ bon n'a ma kɛ ten n'i nana ni sira ye a bɛ ɲagami o de y'a to an bɛ ka ko ninnu fɔ mɔgɔw ɲɛ pour que franchement mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ solution b'u yɛrɛ de bolo solution tɛ bɔ jinɛ bolo a tɛ bɔ saga saraka la a tɛ bɔ nɔnɔ saraka la a tɛ bɔ woroci la donc solution b'i bolo solution kan ka sɔrɔ fo dɔ de kɛ yen nɔ min bɛ se k'aw fila faamuya fɔlɔ ka aw yɛrɛ permettre aw k'a dɔn gɛlɛya min b'aw da la wa aw ka se ka sigi k'aw ka gɛlɛya fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walasa a ka se ka dabila aw ka se ka lafiya voilà
fɛn mun na sangare ka garafu dɔw bɛ yen i n'a fɔ i da sera bana ko yɔrɔ ma minnu ta ka jugu yɛrɛ kosɛbɛ ni hakilila bana bɛ minnu na ni ma fili ma ɲina pikiri bɛ to ka kɛ mɔgɔ minnu na olu ye psychologue de b'o pikiri in kɛ wa ou bien n t'a dɔn n m'a faamu quoi. Non, psychologue tɛ pikiri kɛ psychologie domaine si tɛ yen nɔ n bɛ pikiri yamaruya psychologue ye o tɛ yen. Psychiatrie, elle est ka baara ye fato furakɛ donc psychiatrie là il y a ce qu'on appelle les affections psychiatriques donc cerveau kɔnɔna na ménage dɔw bɛ yen olu bɛ se ka infecter ou bien bɛ se ka affecter donc pikiri in de bɛ kɛ sababu ye o min bɛ kɛ système nerveux végétatif la ka se k'o sécrétion ninnu doser pour que a tigi ka se ka na hadamadenya normal kɔnɔna na o y'o fanfɛla ye mais problème ye mun ye au fait f'i k'a faamuya k'a fɔ o hakililabana ninnu mun bɛ yen nɔ min ka jugu a la kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma psychose. Parce que n'ale tigi banana ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ale yɛrɛ man kɛnɛ parce que ale bɛ tɔw ye banabagatɔ de donc névrologie la cɛ a tigi b'a kalama man kɛnɛ dugu min kan ale bɛ solution ɲini ni solution nana ale ka solution sɔrɔ ka di mais ni fila bɛ banabagatɔ mais psychose de ka jugu parce que généralement an b'a ye olu de bɛ mɔgɔ agresser olu bɛ se ka mɔgɔ bɔnna na donc fura in bɛ k'ale la de pour que ka se ka hakili basigi sécrétion bɛ kɛ n'o bɛ na n'a ye phase impulsive la n'a se ka yɛrɛ contrôler a bɛ bala ka ko kɛ ani ka kunna kuma ninnu ka wuli ka tɛmɛ o ka se ka basigi. Donc psychologue bɛ se ka intervenir min na o ye ni furakɛli in daminɛna tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ fura min bɛ k'a la dose ka bɔ a ma o de y'a to tuma dɔw la nɛn bɛ kɛ k'a dafa daji bɛ fɛn ka taa n'a bɛ taa a bɛ taama ko morobo donc psychologue bɛ se k'o observer a bɛ kuma psychiatrie fɛ su ka traitement doser pour que a ka se ka bɛn a farikolo ma kelen filanan a somɔgɔw ninnu fana bɛ yen nɔ ani sigidala mɔgɔw psychologue bɛ don kosɛbɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna parce que fɛn dɔ de don n'a ma faamuya n'a tigɛra bɛɛ b'a fɔ fatɔ de don on va du b'a rejeter sigida b'a rejeter o bɛ bana juguya parce que a kan ka segin ka na du kɔnɔ a kan ka segin ka na sigida la a kan ka fɛn wɛrɛw kɛ mun b'a ni mɔgɔ tɔw kɛ kelen o de fana ka ɲi a ma kosɛbɛ psychologue bɛ intervenir o yɔrɔ ninnu de la ka se ka ɲɛfɔli kɛ. ayiwa bi baro ka di faamuyali caman bɛna sɔrɔ an n'an filɛbagaw bɛɛ fɛ o b'a to an bɛ don kumakun kɔnɔna na bi ta e bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye l'avis d'un psychologue sur les causes du divorce n b'a dɔn a bɛ san caman bɔ furusa a ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ maaw yɛrɛ bɛ k'u ɲininka furusa in a kun bɔra min mun de nana n'a cayali ye o de kama an ye wele bila a dɔnbagaw ma n'o ye psychologue ye Sangare dakuru ye kelen na fɔlɔ furusa bibi in na n y'a fɔ cogo min na a cayalen don aw psychologue aw yɛrɛ bolo mun de bɛ ka na ni a ye. D'accord an tun ye dɔɔnin fɔ a la mais n'an ye furusako kuma fɔ f'i k'a dɔn fɔlɔ ko kabini mɔgɔninfin nana ɲɛnɛmaya na ka furu don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nation si tɛ yen nɔ min sera ka furusa yɛrɛ bali fɔlɔ o tɛ yen violence conjugale maa si ma se ka bali jinɛ si ma se ka bali parce que il faut que mɔgɔninfin yɛrɛ kɛ dɔn ara n'i ma mɔgɔninfin dɔn a ka gɛlɛ i n'a kɛ se ka sigi duman kɛ k'a laban a tɛ furuɲɔgɔnma dɔrɔn ɲɔgɔn cɛ a bɛ masaw ni cɛ a bɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ale a bɛ mɔgɔ n'i ka baarayɔrɔ mɔgɔ cɛ donc c'est un problème très important donc pour que an k'a fɔ mun bɛ ka furusa cɛya f'an ka fɛn dɔw de fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka min faamuya k'a sɔrɔ fɔlɔ la o tun b'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔninfin ɲɛgɛn b'a kɔnɔ ko bagan ta b'a kɔfɛ kuma in tun ye o wagati kuma de ye sisan a tɛ se ka fɔ bilen dɛ ɔhɔ an b'u bɔ a la pewu donc pour que k'a faamuya an ka sɛgɛsɛgɛ la parce que a ye san 4 ta ne tun bɛ baara kɛ maison de la femme et de l'enfant la Sabalibugu Olympique kɛrɛfɛ je crois que ne ye psychologue fɔlɔfɔlɔ min ye service kɛ yɔrɔ la a san hakili b'a la k'a fɔ furu 29 an y'o rétabli 11 sara an bolo mais 2014 fɛnɛ muso caman fagara cɛ fɛ Mali la yan nɔ Bamakɔ yan nɔ précisément o de y'a to an ye a fɛn ninnu jateminɛ ka taa mais n bɛna min fɔ so furusa cɛgali kun ye problème d'éducation de don parce que mɔgɔw tɛ ka lamara tugun mɔgɔw tɛ ka lamɔ tugun donc ni mɔgɔw tɛ ka lamara u tɛ ka lamɔ u tɛ ka bilasira sɔrɔ donc il y a défaut de caractère qualité dominée c'est-à-dire yɔrɔ mɔgɔninfin défaut ni qualité de b'i la défaut ye jogo kolo mun b'i la qualité ye jogo ɲuman mun b'i la donc ladamu de bɛ défaut nin bɔ mɔgɔ la ka qualité to yen nɔ donc ni ladamu ma ɲa dɔrɔn i b'a ye défaut de bɛ qualité tunu donc i b'a ye bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ défaut ma de maintenant pour que an ka se k'o fɛn nin ɲɛdɔn kosɛbɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ se k'a faamuya an ye psychologie to yen ka sociologie to yen ka anthropologie to yen ka ɲɛsin domaine dɔ de ma u b'a fɔ ma ko numérologie ka se ka mɔgɔw yɛrɛ étudier k'o faamuya à partir également de chiffres nombre ninnu 1 2 3 ninnu an y'a kɛ ten tɔ donc caractère 9 de b'a la
ni wagati an permettre an bɛ se k'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye pour que mɔgɔ k'a dɔn fɔlɔ mun na mɔgɔw tɛ bɛn fɔlɔ fo caractère yɔrɔ la filanan n'an ye mɔgɔw tila ka kɛ groupe ye groupe 5 de bɛ bɔ a kɔnɔna na o groupe 5 yɛrɛ fɛnɛ kama tuguni mɔgɔw tɛ se ka bɛn donc ni temps y'a permettre a ka d'an ye de an k'o fɔ peut-être à la fin mɔgɔw bɛ kuma in jaabi sɔrɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ m'a fɔ ko kuma caractère 9 an bɛ se k'a citer ka sɔrɔ a ma détailler bon n'a y'a citeli ka ɲi mais n'i y'a ye détail fitini d'a ma résumé fitini d'a ma o ka fisa a la awɔ fitinin fɔ an ɲɛna d'accord an bɛ caractère fɔlɔ ta o mɔgɔ ninnu bɛɛ filɛ nin ye tantɔ u ka farin u jamanen don u dusu ka bon u ti jɔnmaya fɛ u t'a fɛ ka siri mɔgɔ la a cɛman n'a musoman bɛɛ bɛ ten hali denmisɛnnin na u bɛ ten tɔ n'u ye ko u b'a kɛ damatɛmɛwale kelen donc caractère filanan ye jumɛn ye o tigilamɔgɔ tɛ se ka diɲɛlatigɛ ko foyi k'a kelen na pour que ale kɛ ko dɔ kɛ fo a ka taa fara mɔgɔ wɛrɛ k'a ko kɛ n'a ye fani don fo mɔgɔ k'a fɔ k'o ka ɲi ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'o fɔ i b'a ye ale yɛrɛ fɔ ma ye a bɛ kunkolodimi daminɛ bon a tigilamɔgɔ filɛ nin a ka d'a ye bɛɛ k'a yira la k'a b'a fɛ mɔgɔw k'a tɔbɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ donc n'o y'a jɛn dɔrɔn an k'a fɔ kɔnɔna kasi bɛ daminɛ a b'i jɔrɔ daminɛ o de y'a to ani kunkolodimi tɛ ban ɲɔgɔn na donc o tɛ jinɛ kunkolodimi yɛrɛ le fait que manque d'amour bɛna la dɔrɔn kunkolo b'a dimi de donc kunkolodimi ti ban o de kama o ni jinɛ kunkolodimi b'a la o tɛ kelen ye fo k'o faamuya donc sabanan ale fana ye mɔgɔ ye hali n'a kɛra mɔgɔ cɛjugu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ cɛjugu dawulama de don naturellement a ka kuma ka ca a ka kuma ka misɛn a cɔrɔkɔlen de don a cɛlama cɔrɔkɔlen don a musolama cɔrɔkɔlen don tu kuma daminɛ ka dabila wa an y'a jateminɛ an ka enquête sociale la a muso sina fana bɛ sufɛ kuma de k'a cɛ kunna ko n'a ma se k'a ɲɛfɔ k'a lafiya sufɛ kɔnɔ a b'o kuma de lawuli n'i ko k'a bɛ kuma dabila a t'a dabila ale fana ye mɔgɔ dugubɛ donc olu bɛ kɛ ten tɔ donc naaninan ale a tɛ dimi bon a dusu kɔni k'a bon mais a tɛ dimi a tɛ girin ko kan n'i y'a ye a nisɔn di a nisɔn ko ale y'a kɛ cogo ye donc diɲɛlatigɛ ko bɛ na ale ma fo a ka kɛ bonya kɔnɔ ni bonya t'a la ale yɛrɛ t'o la donc mɔgɔ bɛ siran a tigilamɔgɔ k'a ka ko ka gɛlɛn parce que ale bɛ ko sɛnsɛn kojugu donc sɛnsɛnni b'a to a ka ko ka suma a musoman fara cɛman kan wa n'a donna ko la i bɛ taa sɔrɔ bonya b'o la wa ni bonya b'o la dɔrɔn ale bɛ muruti o y'ale fana kɛ cogo ye donc duurunan de ye maa ye min bɛ yɛlɛma nɔnsilama de don par exemple n'a ko a bɛ nin kɛ sisan yanni wagati cɛ a bɛ se ka na hakilina wɛrɛ sɔrɔ min ka fisa n'a a b'o bila a bɛ kɛ ten wa sigiyɔrɔ kelen b'a tigi tora a bɛ yala kojugu a bɛ voyager kojugu donc n'i ko k'a kɛ sigi so kɔnɔ ale tɛ se ka sigi so kɔnɔ f'ale ka tɛ yala in de kɛ ni dun ko ko a yala dabila dɔrɔn a kunkolo b'a dimi hali n'i y'a tigilamɔgɔ kɛ chef de service a tɛ se ka mara service kɔnɔ wagati bɛ a bɛ bɔ ka tɛmɛ wa a tɛ se ka to yɔrɔ la ka mɛn kosɛbɛ f'ale k'i yala in de kɛ donc ale yɛrɛ kɛcogo ye ni m'o faamu a la dɔrɔn a bɛ se ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye donc o wɔɔrɔnan ale ka problème ye min ye a bɛ bɛɛ bonya a fana ti da mɔgɔ la donc ale ka da man di mɔgɔ la ale bɛ mɛn de k'i surveiller ale bɛ se ka sɛgɛn bɛɛ la a kulo jalen don a tɛ sɔn mɔgɔ ta ma f'a yɛrɛ hakilina i mana fɔ cogo o cogo a bɛ se k'i lamɛn dɛ mais n'ale m'a ka hakilina ale tɛ se ka lafiya donc kulo jaleya in a n'a ka danabila de bɛ ɲɔgɔn na maintenant wolonfilanan fana ale ye mɔgɔ ye kuma ko ɲɛɲini ka nɔgɔ a ma kuma lakali ka nɔgɔ a ma a tigilamɔgɔ ni fantanya minɛ dɔrɔn a bɛ minɛ ka énerver bɛɛ kɔrɔ a tɛ juguman fɔ o wagati bon o y'a ka problème défaut dɔ ye filanan a tɛ sɔsɔli fɛ n'i y'a sɔsɔ dɔrɔn ka ca a bɛ mankan wuli donc difficulté b'a da la mais hali n'a bɛ ka nkalon tigɛ i bɛ da ka nkalon na parce que tellement que a bɛ se kuma sigi cogo la ɲɔgɔn sanfɛ voilà a bɛ kuma sigi cogo la bon effectivement hali ka taa mɔgɔ kuma lamɛn wali kuma lamɛn de fana ka nɔgɔ a ma o de ka d'a ye donc o seekinan ale de kara ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye voilà ale b'a fɛ ka bɛɛ mara jagoya i ja mi ja ale b'i mara i sɔnna ta mais i ma sɔn a la fo k'a to ale t'a la dɔw y'a to ale bɛ ordre dɔ di mɔgɔw ma donc ale fana a bɛ kelenya kojugu bon o de y'a to an y'a muso minnu fana ye an ka enquête kɔnɔna na caman bɛ yen nɔ kelenya bolo ma u bɛ se ka mɔgɔ bɔnna na walima u bɛ se k'i jɔgi a dɔw bɛ se ka tulu kalaman bɔ i kan dɔw bɛ se ka muru turu i la ainsi de suite dɔw olu kɛcogo ye kɔnɔntɔnnan n'o y'a laban ye o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ adamadenya b'a la a dusu ka di a bɛ mɔgɔ kungo kɛ f'a yɛrɛ bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ u b'a fɔ min ma ko sɛbɛmɔgɔ donc ale fana ye tagabolo ye donc i m'a ye nin kɔnɔntɔn sisan effectivement an ye fɔlɔ filanan min fɔ o ni duurunan tɛ se ka ye ɲɔgɔn ye cogo si donc nin caractère 9 fɛn fɛn bɛ yen nɔ dɔ ni dɔ bɛ taa furu la dɔ ni dɔ tɛ taa voilà o y'a problème fɔlɔ-fɔlɔ ye donc an y'a fɔ ko ka tila 5 ye n'i y'a tila 5 ye an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ parce que ni ko cɛ ma fɔ a ti dɔn mɔgɔ bɛ to dibi la a bɛ hakɛto ɲini aw yɛrɛ fɛ k'a ɲini mɔgɔ garijɛgɛ bɛna don jɛmukan in na n'i y'a tila groupe 5 ye o groupe fɔlɔ-fɔlɔ in dɛ o de ye muso ye o ye cɛw ye mun ka dilanko ka bon kojugu dilanko in bonya kama hali ni wari t'i bolo fɛn t'i bolo ka d'u ma n'i u b'o ɲumanama sɔrɔ mankan tɛ u bɛ to o de kama mais n'o ma sɔrɔ dɔrɔn n'u ma kanu kɛ dɔrɔn u b'u furu sa walima dɔrɔn ko nin bɛ dɔn in ni don nka ni don pour ka kɛ ta ka bɔ yen misaliya la mɔgɔw ka hakɛ to n b'o dɔ di Salimata b'o cogo la muso kunda cɛ ka d'a ye a dilanko ka bon bon kumalakali ka d'a ye juruta ka d'a ye
a bɛ yala an ka fɔ dɛ tɔgɔ fɔ donna ko la wa Salimata tɛ yan fɔlɔ a tɛ yan mais an ka fɔ mɔgɔ k'a dɔn Boutelesi parce que o de ka gɛlɛn ma i y'a faamu o bɛ cogo min na ni ye Umu ta Umu fana filɛ nin ye wari ka d'a ye fani ɲuman ka d'a ye dumuni ɲuman ka d'a ye wa cɛ ka d'a ye a dilanko ka bon ɔhɔ o y'o ye mais n'i nana cɛkunda sisan ni Alassane ta adamadenya bɔra muso ka da a bɛ don mɔgɔ la mais musoko fanga ka bon muso ka d'a ye musoko ka bon donc ainsi de suite o ye groupe fɔlɔ misaliya ye mais ni Ousmane tɔgɔ to an ma se o ma fɔlɔ donc n'a nana se deuxième groupe ma i b'a dɔn ni muso don sisan ale ni cɛw ka di wa ni cɛw bɛ teriya kɛ kosɛbɛ u b'a fɔ ma amitié amoureuse hali ne yɛrɛ kanu o kuma fɔ a b'a fɔ teriya de proposer par exemple maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ Mariam tɔgɔ ninnu u ni cɛw de ka di u ni cɛw de bɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc o cɛmannin fɛnɛ muso fɛ teriya de ka di o ni musow ye teri i n'a fɔ ni Yakubu b'a lajɛ a mana taa diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani musow de bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ teriya ni fɛn minnu kɛ o y'olu kɛcogo ye maintenant sabanan ale fɛnɛ mana don ko o ko la i y'a ye sɔɔni a ko bɛ nege bɔ a la a bɛ se k'a ye ka to yen par exemple n'a ye ni muso de don sisan an k'a ta aw an bɛ sɛbɛn AWA n'a ni cɛ min kɛra ɲɔgɔn fɛ a y'a sɔrɔ a ma ɲa wa ɲana wagati dɔ mana kɛ n'a y'a ni bɛ can yɛrɛ ma a bɛ furugu a bɛ ye k'i to yen même dans les mariages o problème de b'a sɔrɔ mais ale yɛrɛ t'a dɔn min y'a kɛ mais a bɛ k'a la wagati ni wagati de effectivement u b'a fɔ a tigilamɔgɔ ma de ko sitana wa jinɛ sitana ni fɛnw b'a nɔfɛ non aw tɔgɔ dɔrɔn de don bon a cɛman ye Adama de ye i b'a dama to k'a dama to dɔw kamalenba tɛ quoi n'a ni bɛ ɲɔgɔn fɛ wagati dɔ n'a ye ni bɛ can yɛrɛ ma a bɛ tɔɔrɔ a bɛ d'u ma donc o kɔrɔ ko Adama ni Awa tɛ taga bon o calcul wɛrɛ b'o la n'u ka tempérament bɛ cogoya dɔ la n'a bɛɛ ye kelen a ma nɔgɔn dɛ non an bɛ tila ka se o yɔrɔ ma donc i y'a ye u bɛ furugu ten u b'a tigi ye k'a to yen walima u b'a i y'a ye a bɛ se ka na a bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ a bɛ na a bɛ tɛmɛ donc maintenant naaninan olu fana filɛ tantɔ hali n'u jarabilen dɔ don yanni k'a se a ko sigi sen kan a bɛ temps ta ça traîne trop donc a bɛ sumaya kosɛbɛ kosɛbɛ. o ye Awa tɔgɔw de ye. ayi o ye naaninan de ye sisan donc o cɛmanw bɛ ten o musomanw bɛ ten maintenant duurunan olu fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u donna cɛko la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ a la u bɛ dusukasi kasi sɔrɔ a la généralement dusuma t'a la i n'a fɔ n'i ye Aminata ta tu es juste Aminata fɛn fɛn min bɛ yen nɔ fɛn fɛn min bɛ sɛbɛn Aminata i n'a fɔ mɔgɔw b'a sɛbɛn cogo min na naturellement ale ka cɛko fɛn dusuma ba t'a kɔnɔ wagati dɔ bɛ na la dɔrɔn i b'a ye a bɛ cɛ ye dɔrɔn dusu bɛ tiɲɛ mankanw bɛ na k'a kɔnɔ nimisa ni fɛnw bɛ na bon naturellement ale fɛnɛ dusu ka teli mais a ka avantage ye min o la dɔrɔn certainement mariage de ka d'a ye furu de ka d'a ye ale Awa min n'a y'o fɔ tantɔ min bɛ sɛbɛn AW furu ka d'u ye quoi donc Adama fɛnɛ furu ka d'a ye donc olu fɛnɛ olu y'a damana dɔɔnin wɛrɛ donc o kama o n'a kɛra o la a bɛ se ka ça se passe. ayiwa an bɛ tila ka na baro tɔ kɔnɔna na